ڈی جی آئی ایس پی آر آج دن 2:15 پر اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر داخلی اور سلامتی کی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف اقدامات سمیت دیگر امور پر بریفنگ دیں گے۔ ملکی تاریخ کے پہلے اور سب سے بڑے اسکول نیوٹریشن پروگرام کا آج سے آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف آج ڈیرہ غازی خان میں چیف منسٹر اسکول نیوٹریشن پروگرام پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح کریں گی۔ پرائمری اسکولوں کے طلباء کو غذائی قلت کے خاتمے کے لیے غذائیت بخش دودھ کے پیک دیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت پھیلا دی۔ ہر جلسے میں ہمارا نام لے کر الزام تراشی کی گئی۔ ملک نے معاشی لحاظ سے ترقی کرنے کے منفی سیاست سے باہر نکل کر سوچنا ہوگا۔ ہر شعبے میں اصلاحات وقت کا تقاضا ہے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ شراب برآمدگی کیس کی سماعت۔ علی امین گنڈاپور آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ گزشتہ روز عدالت نے وزیر اعلیٰ علی نام ہے خیبر پختونخوا حکومت ہزارہ ڈویژن میں انگریزوں کے گھوڑوں کی راہ گزر کی بحالی پر 5 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ گھڑ سواری کے شوقین وزیر اعلیٰ نے صوبہ استبل بنا دیا۔ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال جیسے عام نوجوانوں کے کھیل بری طرح نظر انداز۔ پچھلے کئی سال میں خیبر پختونخوا قومی کھیلوں میں مسلسل پیچھے۔ علی امین گنڈاپور کی تمام توجہ اشرافیہ کے کھیلوں پر، نوجوان مایوس ہونے لگے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیبی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ڈیوڈ لیبی کے اسحاق ڈار کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے بطور رکن منتخب ہونے پر مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مضبوط شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ گوادر پورٹ پر تجارتی سرگرمیاں تیز تر کرنے کی کاوشیں۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے سرکاری شعبے کی درآمدات کا 50% حصہ گوادر کی بندرگاہ کی جانب موڑنے کا فیصلہ۔ پورٹ سی پیک کا کلیدی جزو چین، مشرق وسطی، افریقہ اور یورپ کے درمیان اہم تجارتی راستہ ہے۔ بندرگاہ اقتصادی ترقی متحرک کر کے غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے میں بھی مددگار۔ گوادر پورٹ کی ترقی سے علاقائی روابط میں اضافہ اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ 5 ستمبر 1965 جنگ کا 5واں دن۔ افواج پاکستان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ رات بھر گھمسان کی شدید لڑائی، پاکستان آرمی نے جوڑیاں کا محاذ فتح کیا۔ بھارتی فورسز کو 18 میل پیچھے دھکیل دیا گیا۔ 50 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے، متعدد زخمی۔ جنگ ستمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے جب مسلح افواج اور عوام نے متحد ہو کر دشمن کی جارحیت کو ناکام بنایا۔ ہمارے جوانوں نے عرض پاک کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ شہیدوں کے خلاف پروپیگنڈا قابل مذمت ہے۔ حالیہ ڈیجیٹل دہشت گردی عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کر رہی ہے۔ شہداء کے لواحقین کا قوم کو خصوصی کی شجاعت کو قوم کا سلام۔ ہمارے جوانوں نے وہ کر دکھایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ اس وقت صرف پاکستان آرمی نہیں بلکہ بچہ جوش میں تھا۔ کے مقام پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا اور پاکستان کا لایا۔ پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ جنگ کے غازیوں کے ولے آج بھی تازہ۔ بھارتی ریاست منی پور میں پھر سے فسادات پھوٹ پڑے۔ جنونی ہندوؤں نے 5 گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔
अम्फाल वादी और गिरदोनवा में दोबारा कर्फ्यू नाफिज। मणिपुर समेत कई भारतीय रियासतों में अरादी पसंद तहरीकें जोर पकड़ने लगी। मोदी सरकार मसले को बंदूक जोर पे हल करने बज़िद। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरी जारी। गजा में अल-अक्सा शुहदा अस्पताल के करीब खैमा बस्ती पर बमबारी से 4 बेघर फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के इलाके तोबास में सहूनी फोर्सेस के हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद, 1 शदीद जख्मी। हमले में 1 गाड़ी तबाह। जनीन के मशरकी इलाके से शहरी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर। अब तक तकरीबन 4000 फ़लस्तीनी इलाके से जा चुके। इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में शहरियों के खिलाफ जराइम का मर्तकब हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर का इसराइल पर फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुकम्मल जंग शुरू करने का इल्ज़ाम। इसराइल इस तनाज़े को फ़ौजी तरीके से हल करने की कोशिश कर रहा है और नस्ल कुशी करके फ़लस्तीनी कौम को मिटाना। जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 2 असातिज़ा और तलबा समेत 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। मुलजिम इसी स्कूल का 14 साला तालिब इल्म है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। सत्ताईस बरस बीत गए। सारी जिंदगी दुखी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। लोगों में खुशियां बांटती रहीं। तमाम हर साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है, जिसका मकसद बेसहारा और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करने की अहमियत को उजागर करना है। हमें अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बीमार, बेसहारा, यतीम, मस्कीन और बेघर अफराद की मदद करने पर खर्च करना चाहिए। टीवी, फिल्म और रेडियो के लेजेंड अदाकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। पुरअसर आवाज़, मर्दाना वजाहत और फ़न अदाकारी के तमाम असलूब में बाकमाल शख्सियत। PTV के मुतादिद ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए और फिल्म इंडस्ट्री पर भी राज किया। कई दिहाइयों तक अपने फ़न के ज़रिए लोगों के दिलों पर भी राज किया। ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट में नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। कैंगरूज ने स्कॉटलैंड के खिलाफ पावर प्ले का नया रिकॉर्ड बनाया। पावर प्ले के 6 ओवर्स में 113 रन स्कोर कर दिए, जो किसी भी टीम का T20 इंटरनेशनल के पावर प्ले में सबसे ज़्यादा स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर से भी कम में 150 का हिंसा अबूर करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा आ एस्पाना ऑस्ट्रेलिया के कैदिंग रोज के इवेंट में तीसरी कामयाबी। रेस का 17वां मरहला अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के बेन ओकानर की मजमूई बरतरी बरकरार। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट, बरतानिया के जैक ड्रेपर पहली मरतबा ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब। ड्रेपर 2012 में एंडी मरे के बाद US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले बरतानवी खिलाड़ी हैं। अमेरिका की जेसिका पेगोला की आलमी नंबर 1 पोलैंड की एगा स्वेटिक को अपसेट शिकस्त। जमहूरिया चेक की कैरोलिन मचोवा भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। और बैलन डी और अवार्ड्स, 30 मर्द खिलाड़ी अवार्ड के लिए नामजद। 2003 के बाद पहली मर्तबा क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी नामजद खिलाड़ियों में जगह बनाने में नाकाम। नामजद खिलाड़ियों में किलियान एम्बापे, हैरी केन, बुकायो साका, जोड बेलिंगम और लामिन जमाल शामिल। खवातीन में ताना बोमती और एलेक्सिया पोटेल्स फेरिस में शामिल। अवार्ड्स की तकरीब 28 अक्टूबर को पेरिस में होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। DGISPR आज 2:15 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR दाखिली सलामती की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात समेत दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की तारीख के पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आज से आगाज हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ आज डेरा गाजी खान में चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। प्राइमरी स्कूलों के तलबा को ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए ग़िज़ाइयत बख्श दूध के पैक दिए जाएंगे। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे शराज दुरानी से। जी शराज दुरानी, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट हैं और मरियम नवाज साहबा कब तशरीफ़ ला रही हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इस वक्त डेरा गाजी खान पहुंच चुकी हैं और इस पंडाल में यहाँ पर जस्ट पहुंचने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद और मुल्क का एक वाहिद और पहला इस तरह का प्रोजेक्ट है कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो मुख्तलिफ़ स्कूलों में यहाँ पर ज़ेर तालीम है, उनके साथ ये प्रोग्राम जो उनसे जुड़ा हुआ है। उनकी जो स्टंटिंग ग्रोथ का जो मसला होता है, उनकी जो जहनी सलाहियतों में कमी का जो मसला होता है, उसको एड्रेस किया जा रहा है पाकिस्तानी तारीख़ में पहली दफ़ा। उनकी जो जहनी और जो जिस्मानी सलाहियत हैं, उनको उजागर करने के लिए, ताकि ये बच्चे मुल्क में जो मुस्तकबिल के जो मामार हैं वो उनको पूरी तरह जो है इसी यानी कि जो इनकी उम्र जो है 5 साल से लेकर आगे 10 साल तक की उम्र होती है और इसी दौरान ही बच्चों को न्यूट्रिशन जो है, जो ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है, वो तमाम उनको लवाजमात चाहिए होते हैं। तो ये इस हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये बुनियादी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट जो है वो जनूबी पंजाब के 3 अज़ला मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और डेरा गाजी खान में जो है ये शुरू किया जा रहा है। और यहाँ पर ज़िला अगर हम डेरा गाजी खान की तो बात करें तो यहाँ पर 1300 से ज़ायद जो हैं स्कूल ये आज प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है और यहाँ पर 1.5 लाख से ज़ायद जो यहाँ पर बच्चे हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे। साथ आपको बता दूं कि तीनों अज़ला में 4 लाख से ज़ायद बच्चे इससे मुस्तफ़ीद होंगे और अपनी नौइयत के इस मुनफरिद प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर होने जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शराज दुरानी हमें अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। मकसद के हुसूल के लिए सरकारी और निजी शराकतदारी अहमियत की हामिल है, जबकि हर शोबे में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मईशत की तरक्की में रुकावटों का खात्मा करने के लिए कोशां है। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI ने लोगों के जहनों में नफरत भरती है। हर जलसे में हमारा नाम लेकर इल्ज़ाम तराशी की गई और मुल्क को सियासी माहौल को आलूदा किया गया। असलहा और शराब बरामदगी केस में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आज फिर समाअत हुई। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत आज फिर होगी। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं कि असलहा और शराब बरामदगी केस में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आज फिर समाअत हुई है। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश नहीं हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। 190 मिलियन पाउंड केस की बात करें तो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत भी आज होगी। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं कि कल भी अदालत ने कहा था कि इस बारे में वो हाजिर हों। बिलाल शेख हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन तफसीलात देते हैं। जी तफसील से आगाह कीजिएगा बिलाल शेख। जी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, काइंडली रिपीट करेंगे आप? जी बिलाल, ये बताइएगा कि एक तो आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत थी बुशरा बीबी के बरियत के हवाले से, और दूसरा सेशन कोर्ट में जो अली अमीन गंडापुर आज फिर अदालत में पेश नहीं हुए हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। आज जिस आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ अडाला जेल में जो है 190 मिलियन केस की समाअत हुई थी, जिसके दौरान बानी चेयरमैन PTI के वकील पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से जो है आखिरी जो गवाह हैं उन पर जरा मुकम्मल नहीं हो सकी। तो एक तो उस पर जरा मुकम्मल होनी है, दूसरा बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त है बरियत की उस पर अदालत ने फैसला महफूज किया था और अब से कुछ देर बाद तवक्को है कि इस दरख्वास्त उनकी जो बरियत की दरख्वास्त है उस पर भी महफूज फैसला है वो सुनाया जाएगा। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर के आपने सवाल पूछा तो गुज़श्ता रोज़ इस पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी किए गए थे और मुसलसल 8वीं मरतबा थी गुज़श्ता पेशी पे जब अली अमीन गंडापुर जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए और अदालत ने इस पर उनके जो है बिला ज़मानत नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और
इस वारंट के खिलाफ जो है अलीमन गंडापुर ने एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में अब से कुछ देर पहले एक दरख्वास्त दायर की है, जिस पर इस टाइम जो है वो समाअत जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल शेख हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। दीगर खबरों में हम आपको यहाँ आगाह करें कि हम कोई गुलाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हज़ारा डिवीज़न में अंग्रेज़ों के घोड़ों की राहगुजर की बहाली पर 5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। घुड़सवारी के शौकीन वज़ीर आला ने सूबा अस्तबल बना दिया। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे आम नौजवानों के खेल बुरी तरह नज़रअंदाज। पिछले कई सालों में खैबर पख्तूनख्वा कौमी खेलों में मुसलसल पीछे। अली अमीन गंडापुर की तमाम तर तवज्जो अशराफिया के खेलों पर, नौजवान मायूस होने लगे। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। PTI रहनुमा शिबली फराज, असद कैसर और दीगर कारकुनान अदालत में पेश हुए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत को बताया गया कि परवेज़ इलाही बीमार हैं और डॉक्टर ने उन्हें 4 हफ्ते मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत की है। अदालत ने परवेज़ इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली इजलास स्पीकर अयाज सादवी की सदारत में जारी है। आज ऐवान ज़ीरी के इजलास में 7 निकाती एजेंडे के तहत कार्रवाई हो रही है, जिनमें 2 तवज्जो दिला नोटिस भी शामिल हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हो रहा है। आज ऐवान ज़ेरी के इजलास में 7 निकाती एजेंडे के तहत कार्रवाई हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे रिजवान आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा आज ऐवान की कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो सदारत में जारी है और सवालात जो हैं वो कौमी असम्बली के इजलास में हो रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हुए ये बताया है कि वफाक ने गुज़श्ता 10 सालों में पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में खैबर पख्तूनख्वा को 216 अरब रुपए की खती रकम जो है उसकी अदायगी की है। और ये बात यहाँ पर वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 10 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी और PTI की जानिब से जो ये वावेला किया जाता है कि वफाक की जानिब से उन्हें किसी भी किस्म की जो है वो पेमेंट्स नहीं की जाती। तो आज वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ऐवान में ये चीज़ वाज़ेह कर दी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को 10 सालों में 216 अरब रुपए की खती रकम जो है वो अदा की है। इसके अलावा इस मुद्दत के दौरान पंजाब 70 अरब रुपए और आज़ाद कश्मीर को 3 अरब 36 करोड़ रुपए जो हैं उसकी अदायगी की गई है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि 31/2/2024 तक पन बिजली के की मद में खैबर पख्तूनख्वा को 36 अरब रुपए जो हैं वो वाजिबुल अदा हैं। इसी तरह पंजाब के 72 अरब और आज़ाद कश्मीर के 37 करोड़ 90 लाख रुपए वो जो हैं वो वाजिबुल अदा हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का ये कहना था कि अगर किसी सूबे या फरीक को उन एदाद शुमार पर एतराज़ है तो वो उनके साथ बैठ कर इस हवाले से जो है उनका जो खदशात हैं वो दूर कर देंगे। इसी तरह मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने जो है वो ऐवान को ये बताया कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल हज के अखराजात में तकरीबन 1 लाख रुपए की कमी आई है और उनका ये कहना था कि इस हवाले से हम मीटिंग्स कर रहे हैं और हो सकता है कि अनकरीब ही जो हुजाज कराम हैं उनको 1-1 लाख रुपए जो हैं वो वापस कर दिए जाएं। इसी तरह मुआवनीन के हवाले से एक सवाल हुआ था जिस पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से तकरीबन 600 मुआवनीन जो हैं वो हज के लिए जाते हैं, जो मुआवनीन हज हैं, और उनका जो उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो NTS के ज़रिए जो है वो किया गया है और रवां साल कोई भी है वो किसी भी किस्म की सिफारिश या इस हवाले से नहीं गया। इसी तरह वक्त में पिम्स के हवाले से जो है वो महरीन रज़ाक भुट्टो ने जो है वो सवाल किया, जिस पर जो वफाकी वज़ीर हैं जाम कमाल, उन्होंने ये बताया कि सिर्फ पिम्स का ही नहीं मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके आर्जी सरबराहान जो है वो लगाए गए हैं और उसकी सिर्फ जो वजह है वो 20 की जो तरक्कियों से मुतालिक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है उसका इजलास नहीं हुआ अभी तक। अब ने ये भी बताया कि बहुत जल्द बोर्ड का इजलास हो जाएगा जिसमें आला अफसरान की तरक्कियों का जो मामला है उसको हल कर दिया जाएगा और जो पिम्स में जो मुस्तकिल ED हैं उनको भी तैनात कर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आरिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर सेनेट के इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में जारी है। सेनेट में आज 35 निकाती एजेंडे पर कार्रवाई हो रही है। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में इस वक्त जारी है। अरकान सेनेट इजलास में इजहार ख्याल कर रहे हैं और आज के इजलास में
5 نکاتی ایجنڈا زیر غور ہے جس پر بحث ہو رہی ہے، اور ہم آپ کو یہاں بتا رہے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں جاری ہے۔ 5 نکاتی ایجنڈا ہے جو زیر بحث ہے آج کے ایوان میں، اور اس حوالے سے مختلف اراکین ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں فہد جاوید، سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور اراکین اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ 5 نکاتی ایجنڈا ہے کیا؟ اراکین کیا کہتے ہیں؟ جی، سینٹ کا اجلاس چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت جاری ہے۔ 35 رکنی ایجنڈا ہے، 35 نکات پر ایجنڈا ہے، جس کے اندر کچھ اہم قومی اہمیت کے جو بلز ہیں وہ ہیں۔ قائمہ کمیٹی کی رپورٹس پیش کی جائیں گی، اس کے علاوہ 2 توجہ دلاؤ نوٹس ہیں۔ اجلاس جب شروع ہوا تھا تو گزشتہ روز سینیٹر شہادت حسین اور سینیٹر ابڑو کی قائمہ کمیٹی کے اندر ایک کچھ معاملے پر تلخ کلامی ہوئی تھی، جس پر ایوان کے اندر ان دونوں کے درمیان آج بھی تلخ کلامی ہوئی، تو کچھ دیر کے لیے اجلاس کو ملتوی کیا گیا۔ دونوں سینیٹرز کو اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے بٹھایا گیا اور معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا گیا۔ اس کے بعد اب اجلاس دوبارہ شروع ہوا ہے، تو ایجنڈے کے مطابق ابھی جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹیں پیش کی جا رہی ہیں مزید توسیع کے لیے۔ اس پر سینیٹرز جو ہیں وہ اپنی رپورٹس پیش کر رہے ہیں اور اظہار خیال کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فات ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملکی تاریخ کے پہلے اور سب سے بڑے سکول نیوٹریشن پروگرام کا آج سے آغاز ہو رہا ہے، اور پرائمری سکولوں کے طلباء کو غذائی قلت کے خاتمے کے لیے غذائیت بخش دودھ کے پیک دیے جائیں گے۔ یہ اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں ڈیرہ غازی خان کے، جہاں چیف منسٹر مریم نواز جو ہیں وہ سکول نیوٹریشن پروگرام کے پائلٹ پروجیکٹ کے افتتاح کے لیے پہنچی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت بچوں کے درمیان موجود ہے۔ ملکی تاریخ کا یہ پہلا اور سب سے بڑا سکول نیوٹریشن پروجیکٹ ہے جس کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف آج ڈیرہ غازی خان میں چونکہ موجود ہیں اور یہاں پر سکول نیوٹریشن پروگرام پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح بھی کریں گے۔ اس پہ مزید بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, Senator Mohammad Ishaq Dar, is in the United Kingdom today on an official visit. Yesterday, the Deputy Prime Minister met with Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, David Lammy. They reviewed the state of bilateral relations and discussed regional issues of common interest. Discussions focused on the importance of a strong Pakistan-UK partnership, advancing the wide-ranging bilateral agenda, and promoting Pakistan-UK cooperation in the context of United Nations and Commonwealth. Today, the Deputy Prime Minister will meet with Deputy Prime Minister of the United Kingdom, Angela Rayner. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister will also engage with members of the UK Parliament and representatives of the Pakistani community in the UK. Last week, Foreign Secretary Mohammad Cyrus Sajjad Qazi led the Pakistan delegation at the 50th session of the OIC Council of Foreign Ministers in Cameroon. At the CFM, the Foreign Secretary shared Pakistan's perspective on the dire situation in Gaza and the West Bank and the resultant humanitarian crisis, the importance of preventing further escalation in the Middle East, the right to self-determination of the people of Jammu and Kashmir, imperatives of solidarity and unity of the Ummah, and the challenges of climate change, terrorism, and rising Islamophobia and xenophobia. The Foreign Secretary also attended the meeting of the OIC Contact Group on Jammu and Kashmir, held on the sidelines of the Foreign Ministers' meeting. He briefed the OIC Contact Group on the evolving situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and its attempts to consolidate its occupation
in violation of the relevant UN Security Council resolution by creating an environment of intimidation and fear. The Council of Foreign Ministers reaffirmed its consensus on Jammu and Kashmir dispute by declaring that the final settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and a UN-supervised plebiscite is indispensable for durable peace and stability in South Asia. The Yaoundé Declaration also renewed solidarity with the people of Jammu and Kashmir and expressed full support to their right to self-determination. The OIC Contact Group on Jammu and Kashmir that consists of representatives from Pakistan, Saudi Arabia, Turkey, Azerbaijan, and Niger also discussed the situation in IIOJK. The contact group reaffirmed support for the Kashmiri people's struggle for the realization of their right to self-determination. It called for an early and peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolution and as per the aspirations of the Kashmiri people. In its joint communique, adopted unanimously, the contact group underlined the durable peace and stability in South Asia remained contingent upon the final settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and aspirations of the Kashmiri people. We welcome the pronouncements of the Council of Foreign Ministers and the contact group on the Jammu and Kashmir dispute. Pakistan vehemently condemns the assault by the Israeli occupation forces on the West Bank city of Jenin and the refugee camps in Jenin and Tulkaram, which have resulted in numerous casualties and the widespread destruction of civilian infrastructure. The indiscriminate use of military force by the Israeli occupation forces raises serious concerns under the principles of proportionality and distinction, which are the core tenets of international humanitarian law as enshrined in the Geneva Conventions and their additional protocols. Targeting of individuals sheltered in refugee camps is yet another breach of international humanitarian law by the Israeli occupation forces. This demonstrates their contempt for international law and the basic tenets of decency and acceptable international behavior. Pakistan calls for an immediate cessation of these raids, masqueraded as military operations in the West Bank. We believe that the path to lasting peace cannot be achieved through aggression. We call on UN Security Council to play its role in preventing Israeli occupation forces from further attacks against civilians, holding Israel accountable for its war crimes, and taking effective measures to protect the Palestinian people. Now an announcement. The 23rd meeting of the Ministers for the Foreign Economic and Foreign Trade Activity of the SCO member states will be held in Islamabad on 12th of September. In its capacity as the chair, Pakistan has extended invitations to the head of ministries responsible for foreign economic and foreign trade activities of all SCO member countries. The meeting of the ministers responsible for foreign economic and foreign trade activity is a regular annual mechanism of SCO and plays an important role in promoting economic cooperation within SCO by overseeing implementation of the provisions outlined in the Program of Multilateral Trade and Economic Cooperation of SCO member states. बराह रास्त मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ डेरा गाजी खान में मौजूद हैं।
चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का आज वो इफ्तिताह करेंगी। ये इस वक्त मनाज़र आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ बच्चों के साथ जो है वो घुल मिल गई हैं, बच्चों के साथ गुफ्तगू कर रही हैं और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला और सबसे बड़ा स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जिसका सबसे आज से जो है वो आगाज़ हो रहा है। प्राइमरी स्कूलों के तलबा को ग़ज़ाई किल्लत के ख़ात्मे के लिए ग़ज़ाइयत बख्श दूध के पैक दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ डेरा गाजी खान में बच्चों के दरमियान में मौजूद हैं। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पंजाब का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है और हम देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ तकरीब में शरीक हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने जा रही हैं। बच्चों के दरमियान मौजूद हैं, बच्चे उनकी मौजूदगी से महसूस हो रहे हैं, बल्कि हमने तो ये भी देखा है कि बच्चे को उन्होंने गोद में बिठा रखा है और बच्चे मुंतज़िर हैं कि लेट्स सी कि अब प्रोग्राम का जब बाकायदा आगाज़ होगा तो फिर एक जो तालियों की बौछार है वो भी यहाँ पे हमें सुनाई देगी। बच्चों के चेहरों से हमें खुशी दमकती नज़र आ रही है। और इस तरह की अगर हम बात करें हुमैरा, तो हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब की तरक्की के हवाले से हमें बहुत कंसर्न नज़र आती हैं और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जिनका अगर बात की जाए ख़ासतौर पर बच्चों की तालीम के हवाले से हों, बच्चों की सेहत के हवाले से हों, हमें वो प्रोग्राम जो है वो नज़र आते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ पंजाब के अंदर आप देखिए ई बाइक जो है वो उसका प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया गया ताकि जो तलबा हैं वो उनको आसानी से वो अपने स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो जा सकें। फिर इसके साथ साथ आप ये देखिए अपना घर अपनी स्कीम जो है उसको मुतारफ़ करवाया गया ताकि सूबे के अंदर बसने वाले जो बेघर अफराद हैं उनके लिए अपने घर का जो है वो प्रोग्राम शुरू किया जा सके। उस तरह के बेशबहा प्रोजेक्ट हमें नज़र आते हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो बच्चों के दरमियान मौजूद है, बच्चे उनसे ऑटोग्राफ जो है वो ले रहे हैं। अच्छा और यार, अपनी ये खुशी का इज़हार कर रहे हैं। बच्चे हमें देखिए छोटे भी लग रहे हैं, मासूम से बच्चे हैं, अगरचे अभी इस तरह से उनके अंदर फहम तो नहीं है, लेकिन जब ये बड़े होंगे, जब इनमें शऊर आएगा तो ये इन मोमेंट्स को चेरिश भी करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ एक दिन उनके बीच में मौजूद थी और उनके लिए उन्होंने एक ख़ास तौर पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है और स्कूल के जो तलबा हैं, ख़ास तौर पे जिन बच्चों में ग़ज़ाई किल्लत मौजूद है उसको ख़त्म करने के हवाले से वो काफ़ी हमें संजीदा भी अपनी काविशों में नज़र आती हैं। और इसी ज़िम्न में हम देख रहे हैं कि ग़ज़ाइयत बख्श दूध के जो पैक्स हैं वो बच्चों को दिए जाएंगे। ऑटोग्राफ बच्चे ले रहे हैं, वही जब जैसे जैसे ये संभाल के भी रखेंगे और बड़े होंगे तो इसी तरह से अपनी मेमोरीज़ को चेरिश भी करते नजर आएंगे। बच्चे यहाँ पर हैं, पाकिस्तानी परचम उन्होंने छोटे छोटे जो फ्लैग्स हैं वो उठाए हुए हैं और मरीम नवाज साहबा बच्चों के बीच में मौजूद बहुत खुश दिखाई दे रही हैं और बच्चे बड़ी खुशी खुशी उनसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। जी हाँ, पंजाब के लिए एक और अहम प्रोजेक्ट, एक और अहम मंसूबा, मुल्क की तारीख का पहला और सबसे बड़ा स्कूल न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ आज से हो रहा है। डेरा गाजी खान से इसका बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ किया जा रहा है और इसी सिलसिले में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ डेरा गाजी खान में मौजूद है जहाँ वो चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर जो है वो इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत प्राइमरी स्कूल के जो तलबा हैं उनको ग़ज़ाई किल्लत के ख़ात्मे के लिए ग़ज़ाइयत बख्श दूध के पैक जो हैं वो दिए जाएंगे और इस वक्त मरीम नवाज साहबा जो हैं वो आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, बस 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 बैठे बैठे बैठे। प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे बच्चों, असातिज़ाए कराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मुझे आपसे मिल के आज इतनी खुशी हुई है, आपको देख के इतनी खुशी हुई है। आज एक बच्ची मुझे कहती है, ये जो सामने बैठी है, ये मुझे कहती है कि आप इतनी दूर से हमें मिलने आई हैं। आपका नाम क्या है बेटा? खदीजा। मैं आपको भी और आप सब बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि डेरा गाजी खान से लाहौर चाहे जितना भी दूर हो, मैं आपसे बिल्कुल दूर नहीं। और मैं लाहौर में बैठ के भी मैं आपका सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं, इस कौम का जो मुस्तकबिल है, वो खूब पढ़े लिखे, खूब ताकतवर हो, उनकी सेहत अच्छी हो, उनकी ग्रूमिंग अच्छी हो, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनको अच्छा माहौल मिले। तो आपको पता है बच्चों, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज मेरे लिए जो मेहमान है ना और जो मेरे VIPs हैं वो आप लोग हो। इतना मुझे इन बच्चों से प्यार मिला है कि मैं
بتا نہیں سکتی. میں بالکل یہ صحیح کہا رانا سکندر نے, یہ جو آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں بالکل آپ کے لیے ایسے سوچتی ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہے. اور ابھی جب میں آپ کی کلاس رومز میں گئی تو آپ سب بچوں نے مجھے اتنا پیار دیا, میں سمجھتی تھی کہ شاید ڈیرہ غازی خان کے بچے مجھے اس طرح نہ جانتے ہوں. مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ وہ نہ صرف مجھے جانتے ہیں بلکہ پہلے سے جانتے ہیں, اور بہت وارم رسپانس, بہت پیار محبت سے انہوں نے آج میرا استقبال کیا. آپ کو پتہ ہے بچوں, میرے دماغ میں یہ خیال کہاں سے آیا کہ آپ کا کوئی ایسا پروگرام ہم لے کر آئیں جس میں بچوں کو ایٹ لیسٹ ان کی غذائی کمی پورا کرنے کے لیے, ان کی میل نیوٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم کوئی ایسا اسکول میل پروگرام لے آئیں جس سے بچوں کو کچھ جو ہے وہ امپروومنٹ آئے. یہ جب میں چیف منسٹر بنی تو میں ایک اسکول کے دورے پہ تھی اور میں بچوں سے بات کر رہی تھی, تو وہاں مجھے پتہ چلا, ایک کلاس روم میں گئی, میں بچوں سے مل رہی تھی, تو ایک ٹیچر نے مجھے بتایا, جو ان کی کلاس ٹیچر تھی اور جو پرنسپل تھیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ بچے ناشتہ نہیں کر کے آ سکتے اسکول میں, اپنے گھروں سے ناشتہ نہیں کر کے آتے, تو کئی بچے 10-11 بجے کے قریب اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو اس دن میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا, اللہ تعالیٰ سے یہ میں نے وعدہ کیا, قوم سے میں نے وعدہ کیا, پنجاب کے بچوں سے میں نے وعدہ کیا کہ وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن ہم ایک اسکول میل پروگرام, نیوٹریشن کا پروگرام لے کر آئیں گے جس میں کلاس 5 تک کے بچوں کو ہم روز دودھ کا ایک پیکٹ دیں گے جس کو پی کے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر فیل کریں گے. اور آج آپ کو پتہ ہے, میں ابھی کلاس رومز میں بچوں کو جب ہم دودھ دے رہے تھے تو جلدی انہوں نے ختم کر لیا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. جو دودھ بھی آپ کو روز ملے گا وہ آپ نے وہیں پینا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی آپ کی گروئنگ ایج ہے, اور گروئنگ ایج میں آپ کو بہت نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے, وٹامنس چاہیے ہوتے ہیں, کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں. میرا بہت دل کرتا ہے کہ میرے پاس 49,000 سم تھنگ اسکولز ہیں پورے پنجاب میں, اور اس میں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں, تو میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو ایک پراپر میل اسکول میں دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ بہت امیر ملک نہیں ہے, ہمارے وسائل تھوڑے ہیں. انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا, آ رہا ہے, اور میری پوری کوشش ہوگی کہ جتنا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں بچوں, جتنا میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں وہ میں کروں. اور میں ہر روز صبح, دوپہر, شام, رات میں آپ سب کے بارے میں سوچتی ہوں, اور یہ سوچتی ہوں, میری ڈرائیونگ فورس, میری موٹیویشن, آپ کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے اور مجھے ہوتا ہے کہ میں ان بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں. آپ کے اسکول کی ایجوکیشن بہتر ہو جائے, آپ کے اسکول کی بلڈنگ بہتر ہو جائے, آپ کا ماحول بہتر ہو جائے, آپ کی سراؤنڈنگز, آپ کا انوائرمنٹ بہتر ہو جائے, آپ کی جو پڑھائی کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جائے, جو ٹیچرز ہیں وہ بہترین طریقے سے آپ کو تعلیم دے سکیں, اور ہم آپ کو وہ سب سہولتیں دیں جن سہولتوں کو پرائیویٹ اسکولز میں دیا جاتا ہے, جو بہت پیسے دے کے وہ سہولتیں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ بغیر ایک پیسہ بھی خرچ کیے وہ سب سہولتیں آپ کو ملیں, آپ کو پراپر کمپیوٹر لیبز ملیں, آپ کی جو سلیبس ہے, کریکولم ہے, اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں, اس کی ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, آپ کی ٹیچر ٹریننگز پہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ کی اسکول کی آؤٹ سورسنگ پہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ کی گیمز پہ, آپ کی سپورٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں, تاکہ کسی بھی ایریا میں آپ لوگ کسی سے, پرائیویٹ اسکول کے بچوں سے بالکل پیچھے نہ ہوں. اور بچوں, میں آپ کے تھرو ڈیرہ غازی خان میں آج میں آئی ہوں, تو آپ جانتے ہو میں صرف اور صرف آپ سے ملنے آئی ہوں. اور یہ پروگرام میں نے لاہور سے شروع نہیں کیا, پنڈی سے شروع نہیں کیا, یہ پروگرام میں نے ڈی جی خان سے شروع کیا, ماشاءاللہ ساؤتھ پنجاب سے شروع کیا, کیونکہ میرے علم میں یہ بات آئی تھی
کہ ساؤتھ پنجاب کے بچے جو ہیں راجن پور، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، یہ بچے جو ہیں یہ نہ صرف غذائی قلت کا شکار ہیں، میل نیوٹریشن کا شکار ہے، بلکہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ساؤتھ پنجاب سے شروع کروں، اور آج اس ملک پروگرام کا آج پہلا دن ہے، اور وہ میں نے ڈیرہ غازی خان سے اس کا آغاز کیا. اور بچوں مجھے بتاؤ کہ میں لاہور سے کس کو ملنے آئی ہوں؟ آپ لوگ خوش ہو؟ میں بھی بہت خوش ہوں آپ کو مل کے. تو بچوں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور آپ کے تھرو پورے پنجاب کے سکولز کے بچوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو کنڈرگارٹن ہے، نرسری ہے، پری نرسری ہے، وہاں سے لے کے کلاس 5 تک کے بچوں کے لیے ہم یہ پروگرام فری دودھ کا، ڈیلی ایک پیکٹ آپ کو دودھ کا ملے گا، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ساری جو نیوٹریشن ہم ڈال سکتے تھے وہ ڈالیں. تو بچوں پہلے یہ کبھی نہیں ہوا، اور اس میں یہ بہت مہنگا پروگرام ہے، لیکن میرے بچوں سے زیادہ مہنگا کچھ بھی نہیں ہے. بہت لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں اسکول ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ بچوں کے بغیر، ان بچوں کے ہاتھ میں ہماری یہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے. لیکن جب عملی کام کرنے کی باری آتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا. تو بچوں میں نہ صرف یہ کلیم کرتی ہوں، نہ صرف میں یہ دعویٰ کرتی ہوں، نہ صرف آپ کو میں یہ کہتی ہوں دل سے کہ مجھے آپ سے پیار ہے اور آپ میرا فیوچر ہو، میرے ملک کا فیوچر ہو، اس وطن کا فیوچر ہو، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں پریکٹیکلی کچھ آپ کے لیے عملاً میں کچھ کر کے دکھاؤں، تاکہ آپ کو لگے کہ آپ کی چیف منسٹر آپ کی ماں کی طرح ہے. اور بچوں یہ ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور مظفر گڑھ سے ہم اس پورے پروجیکٹ کو، اس پروگرام کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور ایک سروے آیا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ ان شہروں کے جو بچے ہیں، ان اضلاع کے جو بچے ہیں، اس میں بچوں کے قد، وزن اور عمر کا جو ریشو ہے وہ دیکھا گیا، تو پتہ چلا کہ یہاں پر بچوں کی جو گروتھ ہے اس طرح کی نہیں ہے ان کی عمر کے حساب سے جو ہونی چاہیے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف آپ اندر سے اسٹرانگ ہو، بلکہ باہر سے بھی بہت اسٹرانگ نظر آؤ لوگوں کو. ٹھیک ہے؟ دودھ پیو گے نا؟ روز پیو گے نا؟ وعدہ کرتے ہیں نا؟ تو وعدہ پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ رانا سکندر یہاں بیٹھے ہیں، ایجوکیشن کی ٹیم بیٹھی ہے یہاں پہ، ہماری ایم پی ہیں نوشین عدنان، وہ بیٹھی ہیں یہاں پر، سر مزمل یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. یہ میری بڑی افیکٹو ٹیم ہے ایجوکیشن کے لیے، جو آپ کی ایجوکیشن کی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. تو رانا صاحب آپ کو اس بات کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں ان کو 85 سے 90 روپے کا پر وہ دودھ ان کو مل رہا تھا پیکٹ، تو وہ اس کو یہ 63 پہ لے کر آئیں. کیونکہ بچوں یہ جو قوم کا پیسہ ہے نا، عوام کا پیسہ، یہ آپ کا پیسہ، اس میں 1 روپے کی خیانت بھی اگر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. اس دنیا میں معافی نہیں ہے اور اوپر جا کے بھی معافی نہیں ہے. تو یہ آپ کا پیسہ ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بغیر کسی غلط کام کے آپ کو پہنچے، اور جتنے بچے ہم اس میں آنے والے دنوں میں انکلوڈ کر سکیں وہ ہم کریں. اور رانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بہت ماشاءاللہ بیٹھیں، آپ بیٹھو، آپ بہت ایکٹیو ہو، بہت ہینڈز آن ہو، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ دل سے ان بچوں کے لیے فیل کرتے ہو، کیونکہ آپ خود بھی چھوٹے بچوں کے باپ ہو، میں جانتی ہوں اس بات کو. لیکن آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو اس پروگرام کی اسپرٹ ہے، وہ جو بچوں کو ایک روز دودھ کا پیکٹ جو ملنا ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے وہ ویکن ہونے نہ پائے، اور بچوں کو بغیر کسی خرد برد کے، کسی کرپشن کے، کسی بھی ایڈڈ کاسٹ کے
جتنے بچے آپ اس میں انکلوڈ کر سکو, جتنے اسکولس کو, جتنے شہروں کو انکلوڈ کر سکو, اور پھر اس کی ایفیکٹو مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن آپ کی ذمہ داری ہے. آج آپ نے بہت پیشن کے ساتھ اس کو لانچ کیا ہے, لیکن اس کو آگے لے کے چلنا اور اس کو پیشن کے ساتھ 5 سال چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور بچوں, یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر, یہ کوئی آپ کو فیور نہیں ہے. نہ صرف پنجاب میں یہ ہونا چاہیے بلکہ پورے پاکستان میں یہ ہونا چاہیے. پاکستان پورے میں یہ سٹنٹڈ گروتھ کا پرابلم ہے, میل نیوٹریشن کا پرابلم ہے. تو صرف پنجاب میں نہیں, باقی صوبوں کے بچے بھی میرے بچے ہیں. تمام وزرائے اعلیٰ کو یہ پروگرام جو اپنے اپنے صوبوں میں شروع کرنا چاہیے, کیونکہ صوبوں کی تفریق سے ہٹ کے یہ پاکستان کا مستقبل ہے. اس میں یہ ڈویژن کہ یہ پنجاب ہے, یہ خیبر پختونخوا ہے, یہ سندھ ہے, یہ بلوچستان ہے, اس تفریق سے ہٹ کے جو یہ آنے والی نسلیں ہیں, ہمارا فیوچر جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے, وہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کو اچھا ماحول مل رہا ہے, اچھی صحت مل رہی ہے. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خوب پڑھو لکھو اور اچھے طریقے سے پڑھو لکھو, لیکن اس کے لیے آپ کی اچھی صحت کا ہونا بھی ضروری ہے, تاکہ آپ کے اندر وہ طاقت ہو کہ آپ زندگی کے ہر چیلنج کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیس کر سکو. تو اپنی صحت پہ آپ کو بھی توجہ دینی چاہیے, اور آپ کے ماں باپ کو بھی میں یہ گزارش کروں گی کہ بچوں کی صحت پہ, ان کی گروتھ پہ خصوصی توجہ دیں. اور بچوں, یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, آپ سب کی دعاؤں سے, نواز شریف صاحب کے ویژن سے ہم مہنگائی میں کمی لے کر آئے ہیں. آٹے کی قیمت نیچے گئی ہے, روٹی کی قیمت کم ہوئی ہے, سبزیوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ گھروں میں ایک ایسا گھر جس کی آمدنی بہت زیادہ نہیں ہے, اس میں روٹی اور سبزی کی کیا امپورٹنس ہے. تو میں بڑی خوشی سے اور عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس میں ہم نے سر توڑ کوششیں ہم دن میں کرتے ہیں. ہر روز میری یہی ایک ایفرٹ ہوتی ہے, اور ہم جو قیمتیں ہیں الحمدللہ ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور پہلی مرتبہ پاکستان میں 35-36% سے مہنگائی کم ہو کر 9 فگر پہ آئی ہے, جو سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے. یا نواز شریف صاحب کے وقت میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں تھی, یا آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, اس میں 7 سال کے بعد آج مہنگائی پھر سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے. تو بچوں خوش ہونا, گڈ, ویری گڈ. اور بچوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میری ملاقات جو ہے وہ ہوتی رہے گی. مجھے ابھی رانا سکندر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھی آئی ہے, اسکول میں ضرورت ہے اپ گریڈیشن کی, کیونکہ یہ پرائمری اسکول ہے, اس کی اپ گریڈیشن ہونی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کریں گے. آج ہم یہ فیصلہ کر کے جا رہے ہیں کہ اسکول کو ہم اپ گریڈ کریں گے, اور رانا اس کو فوراً آپ نے امپلیمنٹ کرنا, ٹھیک ہے. تو بچوں, میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں دل سے آپ سے پیار کرتی ہوں, دل سے یہ چاہتی ہوں, میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک روشن مستقبل عطا کرے. اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں آپ سب کی زندگیوں میں, آپ کی تعلیم میں بہتری لا سکوں, اور میرے ملک کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور ہو. تو مجھے اجازت دو یہ کہنے کی کہ آئی لو یو آل. آئی نو یو لو می, وہ میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور میرے ساتھ مل کے نا ایک نعرہ لگا دو پاکستان کا, اپنے وطن سے پیار کرنا ہے, اپنے وطن کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا. دنیا جو مرضی کر رہی ہو آپ نے نہیں کرنا, آپ نے وطن کی محبت دل میں لے کر اپنے آپ کو بڑا کرنا ہے. آپ نے وطن کی محبت دل میں لے کے بڑا ہونا ہے, اور جو قدم آپ کا اٹھے بچوں وہ اس وطن کی محبت اور بہتری اور سلامتی کے لیے اٹھنا چاہیے. وعدہ؟ تو چلو میرے ساتھ نعرہ لگا دو, پاکستان. آئی لو یو آل. تھینک یو.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ डेरा गाजी खान में चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट की तकरीब में मौजूद हैं। बच्चों से उन्होंने खिताब किया है। कहती हैं कि मुझे बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं लाहौर में रहकर आपके मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम कर रही हूँ। मैं बच्चों की बहुत करीब हूँ। बच्चों से मिलने वाला प्यार कभी फरामोश नहीं कर सकती। तलबा की सेहत और तालीम के लिए फ़िक्रमंद रहती हूँ। प्राइमरी के बच्चों को रोज़ाना 1 पैकेट दूध दिया जाएगा। कोशिश है कि बच्चों को हर तरह की सहूलियात मुहैया कर सकूं। बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और बच्चों को फराहम किए जाने वाले मुफ्त दूध में ग़िज़ाइयत के तमाम अज्जा शामिल होंगे। पंजाब में 49,000 से ज़्यादा स्कूलों में लाखों बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और कोशिश है कि तालीम का मेयार बेहतर कर सकूँ और इस प्रोग्राम में किसी भी किस्म की बदउनवानी काबिल कबूल नहीं होगी। मुल्क की तारीख का ये पहला और सबसे बड़ा स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जिसका आज से आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने डेरा गाजी खान से चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का जो है वो आगाज़ किया है, जिससे प्राइमरी स्कूल के जो तलबा हैं उनको ग़ज़ाई किल्लत के ख़ात्मे के लिए ग़ज़ाइयत बख्श दूध के पैकेट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वज़ीर आला पंजाब बच्चों के दरमियान में मौजूद हैं और बच्चे भी उन्हें अपने दरमियान पाकर खुशी से निहाल हैं और वो मरीम नवाज से मिलना चाह रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं और मरीम नवाज भी बच्चों के दरमियान मौजूद हैं और खुशी का इजहार कर रही हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा डेरा गाजी खान में बच्चों के दरमियान मौजूद हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं बच्चों के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और मैं फ़िक्रमंद रहती हूँ उनके बारे में, और सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि मैं पूरे पंजाब का सोचती हूँ। मुझे तलबा की सेहत के लिए और तालीम के लिए बहुत से काम करने हैं और मैंने इस पर अपने काम का आगाज़ भी कर दिया है। आज डेरा गाजी खान पहुँचकर बच्चों से जो मुझे प्यार मिला है मैं उसको कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जनूबी पंजाब से हुआ है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा बच्चों के दरमियान मौजूद थी और उन्होंने सख्ती से ताकीद की है कि हर रोज़ बच्चों को स्कूल में 1 पैकेट दूध दिया जाएगा और बच्चों ने स्कूल में रहकर उस दूध को पीना होगा, उसे ख़त्म करना होगा। और एक और अच्छी बात आप देखिए उन्होंने खिताब में जो कही हुमैरा, और वो ये थी कि वो सूबों की हद से हटकर हर सूबे को चाहिए कि इस तरह का जो इनिशिएटिव है वो उठाए, चाहे वो KPK हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो जिस तरीके से पंजाब के अंदर बच्चों के हवाले से ये कदम उठाया गया है, तो बाकी सूबों के जो वज़रा आला है उनके लिए भी ये एक काबिल तक़लीद अमल होगा कि वो इस तरीके से बच्चों की न्यूट्रिशन के हवाले से जो है वो प्रोग्राम बढ़ाएं।